children, children of Sai. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can't hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Om Ganana Tva Ganapatigum Havamahe Kavin Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvannodibhissiddhasatanam Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinama Vitrayavato Ganeshaya Namaha Saraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Utota Ishave Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bahubhyamudate Namaha. Yata Ishu Shivatama Shivam Babhovate Dhanuhu. Shiva Sharavyaya Tavatayano Rudramridaya. Yate Rudra Shiva Tanura Ghora Papakashini. Tayanastanu Vashantamaya Girishantabhichakashi. Yamishum Girishantahaste Bibharsyastave.
शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निषेर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते
तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिं यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तु हि श्रुतं गर्त सदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गजवदना जय नमोस्तुते गजवदना जय नमोस्तुते गजवदना जय नमोस्तुते गजवदना जय नमोस्तुते न गजानन्दन नमो गजानन्दन नमोस्तुते
न गजानन्दन नमोऽस्तु ते विजयप्रदायक विघ्ननाशा गजवदना जय नमोऽस्तु ते मङ्गलदायक नमोऽस्तु ते शुभमङ्गलदायक नमोऽस्तु ते गजवदना जय नमोऽस्तु ते रामचन्द्र श्रीराम रामचन्द्र श्रीराम साई रामा जय रामा साई रामा जय रामा रामचन्द्र श्रीराम दशरथ नन्दन दयाभिराम दशरथ नन्दन दयाभिराम दशरथ नन्दन दयाभिराम दशरथ नन्दन दयाभिराम दशमुखमर्दन राम राम दशमुखमर्दन राम राम दशमुखमर्दन राम दशमुखमर्दन तापसरञ्जन तारक नाम तापसरञ्जन तारक नाम तापसरञ्जन तारक नाम तापसरञ्जन तारक नाम अहर्योद्धारक राम राम अहर्योद्धारक राम राम अहर्योद्धारक राम अहर्योद्धारक राम रामचन्द्र श्रीराम साई रामा जय रामा जय रामा रामचन्द्र दशरथ नन्दन दयाभिराम दशरथ नन्दन दयाभिराम दशमुखमर्दन राम राम दशमुखमर्दन राम
पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई सकल जगत आधारा साई सकल जगत आधारा साई सकल जगत आधारा साई सकल जगत आधारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई अल्लाह येशु रामा साई
श्याम मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे साई मुरारी आयो रे साई मुरारी आयो रे साई मुरारी आयो रे साई मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे गायो रे गुण गायो रे गायो रे गुण गायो रे गायो रे गुण गायो रे गुण गायो रे पायो रे पीतांबर धारी पायो रे पीतांबर धारी पायो रे पीतांबर धारी पायो रे पीतांबर धारी श्याम मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे साई मुरारी आयो रे साई मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे श्याम मुरारी आयो रे गायो रे गुण गायो 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 रे पायो रे पीतांबर धारी पायो रे पीतांबर धारी पायो रे पीतांबर धारी पायो रे पीतांबर धारी श्याम मुरारी आयो रे हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज रे हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज रे हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज रे
पंढरी निवासा हे पांडुरंगा पंढरी निवासा हे पांडुरंगा पंढरी निवासा हे पांडुरंगा पंढरी निवासा हे पांडुरंगा हे पतिवासा श्री साई देवा 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 पंढरी निवासा हे पांडुरंगा दीन रक्षका अनाथ रक्षका दीन रक्षका अनाथ रक्षका दीन रक्षका अनाथ रक्षका दीन रक्षका अनाथ रक्षका भक्तवत्सला हे साईश्वरा भक्तवत्सला हे साईश्वरा भक्तवत्सला हे साईश्वरा भक्तवत्सला हे साईश्वरा पंढरी निवासा हे पांडुरंगा हे पतिवासा श्री साई देवा पंढरी निवासा हे पांडुरंगा दीन रक्षका नाथ रक्षका भक्तवत्सला हे साईश्वरा भक्तवत्सला हे साईश्वरा भक्तवत्सला हे साईश्वरा
पद्मनाभा नारायण नारायण साई नारायण
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गो गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गो कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय माई मेर मन विहार मदन मोहन मुरली बारी कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मेर मन विहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाला कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल कृष्ण जय गो गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल राधा कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मेरा मन विहार मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मेरा मन विहार मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तो सिंह भक्त तो कंठ विनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्मवस्त तू योग शक्ति तू यशो पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो
Yama Amrutam Gamaya. Om Shri Sai Ram. In his discourse on the 21st of November 1985, Bhagavan Sri Satya Sai Baba gave 10 guiding principles that should govern our lives. Join me in reciting these 10 guiding principles. Number 1. Love and serve your country. Do not be critical of others' countries. 2. Honor and respect all religions as pathways to God. 3. Love all humanity as part of your family. Know that humanity is a single community. 4. Keep your home and surroundings clean. 5. Help the needy with food, clothing, and shelter. Help them become self-reliant. 6. Be examples of honesty. Do not participate in any activity such as bribery or corruption. 7. Curb jealousy, envy, and hatred. 8. Develop self-reliance. Become your own servant before proceeding to serve others. 9. Adore God, abhor sin. 10. Observe your country's laws and be an exemplary citizen. Jai Sai Ram. Invoking the blessings and grace of our most beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba, respected elders, dearest brothers and sisters, Om Shri Sai Ram, and welcome to tonight's National Devotional Program. The announcements for today: Finance Database. The Sri Satya Sai Global Council South Africa is compiling a database of members with finance and accounting skills to assist in maintaining proper financial records at center, regional, and national levels. This important endeavor will help us meet compliance requirements with SARS and the Department of Social Development. We invite devotees to offer their skills as an act of service. Please complete this and submit the form to support this effort. The link to the form has been circulated on the national announcements. National Grama Seva will take place in Bergville, KZN on the 12th of October and in East London in the Eastern Cape on the 2nd of November. Service to man is service to God. Please do diarize these dates. Sri Satya Sai Prema Taru. As we approach the centenary celebrations of Bhagavan Sri Satya Sai Baba, the Sri Satya Sai Global Council of South Africa is embarking on an ambitious and inspiring environmental endeavor. In alignment with our global commitment to nature and sustainability, we aim to plant 1 million trees, contributing to the larger goal of 10 million trees set by the Sri Satya Sai Central Trust. We warmly encourage each one of you to participate in this noble cause. Your involvement can make a significant difference not only in achieving our goal, but in fostering a healthier environment for future generations. Whether it's 1 tree or 100, every tree counts. After planting your trees, we kindly request you to log them on the dedicated platform. This will allow us to track our collective progress towards our 1 million tree target. The link to log your trees has been circulated on our national announcements with a YouTube link of a guide of how to log your trees on the app. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's Divine Grace, we have now loaned out 64 wheelchairs at no cost to needy recipients. There is still a huge need for wheelchairs, as sadly the demand is becoming greater than our supply. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs to be loaned out, spreading Swami's divine love to those in need. Please contact your regional Go Green champion for more details. Prayer for healing. Many of our brothers and sisters are in need for prayer for healing. The group is operational and helping our brothers and sisters. Any request must please be forwarded to Brother Rathan at srisatyasai.org, Yatish at srisatyasai.org. Gayatri Mantra chanting. We humbly request all devotees to continue with chanting the Gayatri Mantra
3 times a day, and if possible, at the 6 p.m. slot, let us all chant collectively 108 times. The Gayatri Mantra is a sacred chant that demonstrates the unity that underlies manifoldness in creation. It is through the recognition of this unity that we can understand multiplicity. Sri Sathya Sai Speaks, Volume 16:6, March the 17th, 1983. Let the Gayatri Mantra be a part of your daily spiritual menu. Have a blessed week ahead. Jai Sai Ram. ఒక 100 రూపాయల నోట్ నీ దగ్గర ఉంటుండాలి. Here you have 100 rupee note. దాంట్లో అంత ఆయిల్ అంతా తడిచి ఉంటుండాలి. And it's full of oil. ఏమేమో రాసి పెట్టావు. There's some ఎన్ని writings లెక్కలు there. వేసుకున్నావు. You have written certain things there. కానీ ఆ నోటు చూచేకి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుండాది. That currency note is dirty. ఎవరెవరి చేతుల్లో ఇది మారిందో, It must have passed through ఎక్కడెక్కడ many ఏ hands. మాలిన్యం చేసుకుందో, What dirt it collected. ఇంకా మధ్య మధ్య కొంచెం చినిగిపోయింది. It's torn at one end. కానీ But అది ఏ బ్యాంకుకి ఇచ్చినా గానీ ఎవరు తీసుకోడు. But nobody would accept such a note. కూలివాడు కూడా ముట్టడు. Not even a labor. కానీ రిజర్వ్ బ్యాంకు కొండపై ఇవ్వండి. But submit there in the reserve ఆ bank. నోటు తాను తీసుకుని కొత్త నోటు నీకు ఇస్తాడు. They will accept this spoiled note and give you అదే new రీతిగా note. నీ జీవితం అనేటువంటిది మాసిపోయిన పాసిపోయిన ఒక పెద్ద చినిగిపోయిన నోటు. Your life is a rotten, torn one note. దానిని ఎవరు కూడా ఇచ్చినా అందుకు అంగీకరించరు. Nobody would accept it. కానీ But రిజర్వ్ బ్యాంక్ మేనేజర్, చైర్మన్, the reserve bank chairman, అతనే గవర్నర్, అదే గాడ్. he is the governor, that's God. అతని దగ్గర నీ చెడు పంతా ఇచ్చేసి తాను దాన్ని తీసుకొని మంచిని నీకు ఇస్తాడు. Give all these bad notes, he will give you good one. ఇంకెవరు దీన్ని మార్చలేరు. No one can change it. అక్కడ మాత్రమే ఇది మారగలదు. They are only కనుకనే మనలో give you new one. ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలు భగవంతుడికి ఇచ్చేసేయండి. So offer your bad qualities భగవంతుడి నుంచి సద్గుణాలను తీసుకోండి. and receive good qualities from God. అంతేగాని నీ దుర్గుణాలు ఇంకోరికి ఇవ్వకూడదు. But don't pass on bad qualities. వాడు కూడా to anybody. దుర్గుణుడైపోయి చెడిపోతాడు. He also becomes bad. కనుకనే నీవు ఇవ్వవలసింది భగవంతుడికి ఏమిటి? So what is to be offered to God? ఏదో పత్రమో పుష్పమో ఫలం అనుకుంటాము. You think it's a leaf or a భగవంతుడి flower or దగ్గర a ఈ ఫలాలు fruit? లేకపోలేదు. It's not that. భగవంతుడికి ఈ పుష్పాలు లేకపోలేదు. God has flowers. భగవంతుడు కోరేది ఏమీ లేదు. Nothing God wants. మీరు కూడా భగవంతుని కాండి అని కోరుతుంటాడు. God wants that you should be బ్రహ్మవిత్ God. బ్రహ్మైవ భవతి, మీరు కూడా బ్రహ్మస్వరూపులు కాండి అంటాడు. He wants that you should also have కానీ faith that you అతి are God. విశాలమైన భావాన్ని మనం ఈనాడు విసర్జించి But we have forgotten that broad ఏ feeling. మాసిపోయినా పాతబడిన మురికిగా ఉన్నటువంటి ఈ పాత బొచ్చునంతా ఇచ్చి భగవంతునికి ఉచ్చమైన కోరికలు కోరుకుంటారు. But we offer this old rotten hair and expect very high తిరుపతి position. వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏమి తక్కువ? What is that Venkateshwara? విశ్వానికి అనేటువంటి భగవంతునికి ఏమి తక్కువ? God is the Lord of the universe. He doesn't ఏది expect. కావాల్సిన తాను అందించగలడు. He can give anything you అతనికి want. నీ పాత బొచ్చు ఎందుకు, నీ పీడ బొచ్చు ఎందుకు? Then how does he need? Why does he need your hair? కనుక భగవంతునికి ఇవ్వవలసింది ఏమిటి? What is to be offered to God? ఈ తుచ్చమైన బొచ్చును కాదు. Not this mean hair. అనగా దీనికి మరొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. There's another meaning. ప్రతి ఒక్కరి తలపైన కూడాను నల్లని వెంట్రుకలు ఉంటుంటాయి. On the head, everyone will be having black ఆ hair. వెంట్రుకలు అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుండాది? Where are they? బాడీకి టాప్ లెవెల్లో ఉంటుండాది. It is present on the top level of the అది body. ఏ తమో గుణము, ప్రతి మానవుని గుణము తమో గుణము తలపైన ఉంటుండాది. Therefore, tamo guna, animal nature is on the top. కనుక తిరుపతికి పోయేటువంటి వారు నీ తమో గుణాన్ని భగవంతుడికి ఇచ్చేసేసి నీవు ఆ సాత్వికమైనటువంటి గుణాలు తీసుకునిరా. Therefore, those that visit Tirupati should offer this bestial quality. అంతేకాని highest 2 quality. రూపాయలకి ఈ బొచ్చునంతా ఇచ్చేసేసి ఏదో నువ్వు తిరుపతికి పోయొచ్చు అనుకుంటే ఇది కాదు గొప్పదండి. Is nothing, no greatness by offering your hair with ఇదంతా having haircut for అల్పబుద్ధుల 2 యొక్క rupees. లక్షణాలు. It's all mean behavior. ఇది సదాచారం యొక్క లక్షణాలు కాదు. It's not a good practice. ఈ యొక్క అల్ప విషయాల్లో విశ్వాసాన్ని పెట్టుకొని నిజమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నాము. Because of this low level, low feeling, you have lost your భగవంతుడికి faith. నీవు ఇచ్చేటువంటిది ఏదీ లేదు. There's nothing for you to అంతా offer. నీకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిదే. Everything is God's ఈ gift. భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop that idea. అంతా భగవంతుని ప్రసాదమే. Everything is God's gift. చెడ్డదిచ్చినా ఇది భగవంతుడే, Even this man మంచిది also. ఇచ్చినా ఇది భగవంతుడే. Good also. నీకేదో చేదు మందు ఇచ్చాడు డాక్టరు, God has given you అది the కూడా నీ మంచి కోసమే, It's also for your నీ రోగ good. నివారణ కోసమనే. Only for cure ఆ to your విధంగా disease. భావించుకొని దాన్ని త్రాగాలి. కానీ ఏది నాకు చేదు మందు ఇచ్చాడే అని దాన్ని పారబోస్తే నీ రోగం తీరదు. You should take that medicine. It might be bitter because you should కనుక feel that భగవంతుడు good. కష్టం ఇచ్చినా, నష్టం ఇచ్చినా, దుఃఖం ఇచ్చినా, నిందలిచ్చినా, నిష్ఠూరం ఇచ్చినా కూడాను అవంతా నీ మంచి కోసమనే. The difficulties, losses or blames is for your own good. నాలో ఏదో ఒక దోషం ఉంటుండాది, There's one mistake. నాలో in me. ఏదో రోగం ఉంటుండాది.
ఆ రోగ నివారణ నిమిత్తమై భగవంతుడు ఈ విధంగా ప్రసాదిస్తున్నాడని ఆ సద్భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. You should have a true feeling that there is a mistake in me, therefore ఆ విధంగా భావించుకున్నప్పుడే నీ సద్గుణాలు నీవు పోషించుకోగలవు. Then only you can foster the good quality. లేకపోతే నీ దుర్గుణములే పెరిగిపోతుంటాయి. Otherwise the bad qualities would go on increasing. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఏ క్షణమైనా కూడాను, any moment, ఎక్కడైనా కూడాను, anywhere, ఏ సాధన చేసినప్పటికీ, any spiritual practice, నా యొక్క హృదయము, my heart, క్షీర సాగరము, is the ocean of పాల కేంద్రము. It is the center of పాల కేంద్రం అనగా ఏమిటి? సాత్వికమనగా తెల్లగా ఉంటుంది పాలు. The dairy, the milk is ఈ white. తెల్లగా ఉండేటువంటి దానికి సాత్వికానికి గుర్తు. This white color stands for purity, sattvic quality. నా హృదయము భగవంతుని యొక్క మందిరము. My heart is the temple of God. నా హృదయము క్షీరసాగరము. It is the one ocean of milk. అందులోనే ఉంటున్నాడు విష్ణుమూర్తి. Lord Vishnu is there. కనుక విష్ణు అనగా సర్వవ్యాపకుడు. Vishnu is all pervasive. ఈ సత్యాన్ని మీరు నిజంగా విశ్వసించి నిత్య జీవితంలో దాన్ని సరైనటువంటి ఆచరణలో పెడితే ఇంతకంటే మరొక సాధన లేదు, ఇంతకంటే తపస్సు లేదు, ఇంతకంటే గొప్పతనం లేదు. If we have full faith in such an idea, there cannot be greater penance, there cannot be better spiritual practice than this. जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका अवतारव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं पर्यन्तयुनीवे स्वामी पर्यन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशरण ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो
शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।